कौम इतवार बाजार में आज आपको ऐसी बकरियां जो दूध माशाल्लाह आप देखें दूध के लिहाज से बच्चों के लिहाज से पाकिस्तान के हर शहर में यानी कि आप ये नस्ल रखें चलने पलने और मजबूत ब्रीड माशाल्लाह से। और रेट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ भाईजान, जो बंदा लाट की सूरत में उठाएगा ना रेट इतना सस्ता मिलेगा ना, पाकिस्तान के हर शहर की कार्गो मौजूद है। यानी कि आपको ऑनलाइन चाहिए ऑनलाइन मिल जाएंगे, अगर खुद आके लेना चाहते हैं कोशिश करें। इतवार बाजार आपको पता है हफ्ते में एक मरतबा लगता है और ये हफ्ते की ऑफर देखें, इतवार बाजार की ऑफर ये आज की डेट की ऑफर आपके लिए है माशाल्लाह से। जो लोग शौक करते हैं, जो लोग गोड फार्मिंग करते हैं, जो लोग गोड फार्मिंग के ऊपर आप देखें फार्मिंग करना चाहते हैं, आप नस्ल ब नस्ल चलाना चाहते हैं तो आप शौक भी करें, गोड फार्मिंग भी करें और लाखों रुपए की आमदनी भी करें माशाल्लाह से। रेट आप चेक कर लें माल का, उसके बाद आपको जानवर चेक करवा रहे हैं, पहले आप जानवर देखें माशाल्लाह। हाइट, लेंथ, कद, ऊंचाई और माशाल्लाह बड़े कानों वाली पाकिस्तान के छोटे बड़े तमाम शहरों में चलने वाली नस्ल। अच्छा भाईजान इधर तवज्जो करें आप माशाल्लाह से, लाट की सूरत में आज इतवार का दिन है, 18 तारीख 2024 की पहली वीडियो रिलीज कर रहे हैं। दूध भी पिए और माशाल्लाह बच्चे भी आप इनके ईद पे हर साल बेची रखे। देखें यार पाकिस्तान के कामयाब तरीन ब्रीड ये है माशाल्लाह, ठंडा इलाका है, गर्म इलाका है, यानी कि पाकिस्तान के हर एक शहर में रख सकते हैं और ये हालांकि पूरी दुनिया में ये बकरियां आप पाल सकते हैं। आप अगर पाकिस्तान के किसी भी शहर से देख रहे हैं या अफगानिस्तान से देख रहे हैं या आप जो है ना सऊदी अरब से, दुबई से, कतर से, कुवैत से, इंग्लैंड से, मलेशिया से, जापान से, इटली से, फ्रांस से, तो आप ये बकरियां पालें। देखें गोड फार्मिंग भी करें, शौक भी करें और आप गोड फार्मिंग के ऊपर तवज्जो दें। आप सालाना इनकम कर सकते हैं, इनकी लाखों करोड़ों रुपए की इनकम है। वो कैसे मैं आपको पता है, आपको ये डिटेल बताने वाला हूँ। अगर 100 बकरी पालते हैं भाई, मिसाल किया 2-2 बच्चे पैदा कर लिए, 100 बकरी ने 200 बच्चा पैदा कर लिया है, आप 200 बच्चा जाके 25,000 के हिसाब से बेच दें, यानी कि 100 बच्चा 25 लाख का, दूसरा 100 बच्चा 25 लाख का, ये 50 लाख रुपया पहला सुआ आपको देखे बकरियों का दे रहा है। पहला सुआ 50 लाख रुपया, दूसरा सुआ 50 लाख रुपया, यानी कि आपकी साल की इनकम जो है ना, साल की इनकम 50 लाख रुपया है। ये तो आपकी बातों से है ना, मेरी बात सुन लें। अगर आप इनका बच्चा ईद पे यानी कि लाख रुपए का आप सेल करते हैं, ठीक है ना, चलो लाख करना तो 50,000 रुपये का 2 दांत का बकरा आप बेच देते हैं। भाई 100 बकरी का लाख के हिसाब से 200 बच्चा है, ठीक है ना, 50,000 के हिसाब से बेचते हैं। 100 बकरी का बच्चा 200 है, 1 करोड़ रुपए का माल सेल हो रहा है। अगर आप इसके बच्चे दूसरे सुए के बेचते हैं 50,000 के, तो 200 बच्चा वो पैदा कर लेती है। तो ये तो माशाल्लाह 2 बच्चे तो आम देती है ज़्यादातर, ठीक है ना, 3 बच्चे भी पैदा कर लेती है, 4 बच्चे भी पैदा कर सकती है, वो तो नसीब अल्लाह पाक बनाएगा ना इनके पेट में। तो ये आप देखें पहला सुआ आपका 200 बच्चा है, आपका 1 करोड़ रुपए का माल है, दूसरा सुआ 1 करोड़ का, यानी कि 2 करोड़ रुपया आपको 15 महीनों में मुनाफा दे रही है। पहला साल छोड़ के, क्योंकि इनके बच्चे आपने जवान करके बेचने, ये नहीं है आप सोच रहे हो गलत कमेंट कर रहे होते हैं यार ये बच्चे कैसे बिकेंगे। भाई बच्चे ऐसे बिकेंगे ईद पे धुंधे करके 50,000 के बेचें। 50,000 रुपये का बकरा आप देखें, जितना बेकार बकरा हो ना, बिल्कुल छोटा हो, कमजोर हो, हड्डी का मारा बकरा हो, फिर भी 50,000 रुपये का ईद पे नाम ही नहीं होता। लाख का, 1.5 लाख का, 1,20,000 का, 80 का, 90 का, 70 का, 80,000 का, ये तो आम रूटीन में चल रहा होता है भजन बकरा। आप इनकी फार्मिंग के ऊपर तवज्जो देना, पाकिस्तान की कामयाब तरीन गोड फार्मिंग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म है, कैटल फार्म है, तो जगह बनी हुई है आप उधर छोड़ दें। रात को सर छुपाने की जगह होनी चाहिए सर्दियों में, यानी कि आप तो मौसम चेंज हो रहा है ना, अब जरूरत नहीं है, आप माल ले लें, ये लेके आप एक बांसों का वाड़ा बना लें, ठीक है ना, बनी बनाई खुरलियां आपको मैं दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा, खुरलियां बनी बनाई आपको फ्री में दूंगा। बांसें लेनी है, चौरास आपने देनी है, सिर्फ 2 घंटे का काम है, 2 घंटे का इसी तरह की बांसें लगा लें, ठीक है। जाल लगाएं आपकी मर्जी, बांसें लगाएं आपकी मर्जी, या आप दीवार लगाएं आपकी मर्जी है।
یعنی کہ ایک باؤنڈری کے اندر بکریاں جو ہے نا موجود ہوں، صرف چارہ ڈال رہے ہیں، بریڈ نسل بہ نسل چل رہی ہے. ان میں پریگننٹ بکریاں کوئی ابھی بچے دے رہی ہیں، کوئی 10-15 دن، 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد ان کے بچے آپ پالیں، ٹائم پہ دودھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کی انکم چیک کریں. پھر جب آپ انکم دیکھیں گے آپ سارے کام چھوڑ دیں گے، پردیش چھوڑ دیں گے، نوکریاں چھوڑ دیں گے. آپ بولیں گے یار اپنے آپ دیکھیں گوڈ فارمنگ کرنی ہے، صابر اینڈ صابر گوڈ فارم پہ جانا ہے، مال لے کے آنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے فارمنگ بھی کرنی ہے، بریڈ کے اوپر بھی زور لگانا ہے. صابر اینڈ صابر گوڈ فارم ڈیرہ غازی خان میں، ایم صابر گوڈ فارم ڈیرہ غازی خان میں، پاکستان کا با اعتماد ادارہ صابر گوڈ فارم ڈیرہ غازی خان میں. آپ ہیں، آپ 10 لیں، 20 لیں، 50 لیں، 100 لیں، 200 لیں، 400 لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. جتنا مال لیں اتنا ملے گا. میں یہ نہیں کہتا آپ یار 100 بکری لیں، 100 کی گنجائش ہے 100 لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کو لاٹ کی قیمت آپ کو بتا رہا ہوں، 42,000 روپیہ لاٹ کے حساب سے فی دانے کی قیمت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کرایہ خرچہ، ڈیلیوری فری ہے. آپ پاکستان میں یا افغانستان میں کرایہ آپ کو فری ہے یار، کوئی کرایہ نہیں ہے، آپ کو فری ڈیلیوری دیں گے. اچھا یہ آپ چیک کر لیں. ایک بات یہ ہے جو افغانستان کے بارڈر تک ہم بھیج سکتے ہیں، ادھر سے آپ لے جائیں، ادھر کا کرایہ آپ نے دینا ہے. لیکن پاکستان کے حدود تک، کشمیر، کراچی اور پشاور کے آخری بارڈر تک، باڑا چنار تک، اور انڈیا کے بارڈر تک، اور کشمیر کے آخری بارڈر تک، کراچی گوادر تک میں آپ کو دے سکتا ہوں. ڈیلیوری فری آپ کو. 42,000 کا ریٹ ہے نا، ڈیلیوری فری ہے. کرایہ کی ٹینشن نہ لیں، آپ کو کرایہ فری دے رہا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. بھجن آپ آئیں، کل آئیں، پرسوں آئیں، آج آئیں، آپ اعلیٰ کوالٹی کی بکریاں لے جائیں. آپ ایک سے بڑھ کر ایک بکری لے جائیں گے، آپ بولیں گے یار صابر بھی ہم مال آپ کس سے اچھا لے کے آئے ہوئے ہیں. منڈی پہ لاکھ روپے کی بکری دے رہے ہیں، 1.5 لاکھ کی بکری دے رہے ہیں، میں آپ کو 42,000 کا ریٹ دے رہا ہوں. بھائی جان میرا واٹس ایپ نمبر ذاتی لکھیں تاکہ آپ کال کریں، آپ کے ساتھ سودا کریں. جو بندہ لیٹ ہو جائے پھر ناراض نہیں ہونا. بھجن میرا ذاتی نمبر 0336 232 7777 0336. ابھی کال کریں انشاءاللہ تعالی. 0336 232 7777. ماشاءاللہ پریگننٹ بکریاں 42,000 کے حساب سے دے رہا ہوں. ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں. کم مال چاہیے کم بھی مل جائے گا، زیادہ چاہیے زیادہ بھی مل جائے گا، لیکن آپ کو آنا ہوگا. اگر آپ نہیں آتے تو یہ کارگو پارسل میں کر دوں گا، لیکن پیمنٹ پہلے ہوگی. اگر خود آ کے لینا چاہتے ہیں ویلکم، کل پہنچیں، آپ آ کے اپنی امانت لے جائیں.